बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आज हम पीडीएम का जो 16 तारीख को जलसा हो रहा है गुजरांवाला में, उस जलसे की तैयारियों के सिलसिले में आज सियालकोट और नारोवाल अजला का हमारा विज़िट है। और आज पंजाब की तंजीम अपने इन दोनों अजला के साथियों से, कारकुनों से मीटिंग करके मोबिलाइजेशन के अमल को देखेगी और हम एक बड़ी तादाद में इकट्ठे होके 16 तारीख को अपने कायदीन के साथ इस जलसे में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला एक तारीख़ी कामयाबी का ये सफ़र जो है, जिसका आगाज़ तो हो गया लेकिन इसका असल आगाज़ 16 को होगा। और बहुत जल्द हमारी जो हतमी मंजिल है, हमें तवक्को है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम मसाइल से अटे हुए और गुस्से से भरे हुए हैं। अब पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत ये जो हुकूमत की गई है, इससे जान छुड़ाना सिर्फ अपोजिशन का मुतालबा नहीं, पाकिस्तान के हर मर्द-ओ-ज़न का ये मुतालबा है। और इंशाअल्लाह इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ जो धोखा किया है, जो फ़रेब किया है, गलत बयानी करके जो वोट लिए थे, आज अपने हर वादे, आज अपने हर असूल से इन्हिराफ कर चुके। आज लोग महंगाई के मारे हैं, बेरोज़गारी है, कारोबार बंद हो रहे हैं, आमदन कम हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए अपना पेट पालना, अपने ख़ानदानों को चलाना, अपने बच्चों की फ़ीसें देना, बिजली, गैस, तेल, उसके बिल अदा करना लोगों के लिए मुमकिन नहीं रह गया। यही फ़र्क होता है एक फ़ाशिस्ट हुकूमत के ऊपर। वो खाली नारों के ऊपर खड़ी होकर बातें करती है। हम पे इल्ज़ाम लगाने वाले कि इन्होंने बहुत कर्ज़े लिए, हमारे दौर में तेल की कीमतें आसमान पे गईं, आलमी मंडी में बहरान आए, लेकिन हमने तनख्वाहें भी बढ़ाई, हमने पेंशनें भी बढ़ाई, हमने किसानों को पैसे भी दिए, हमने मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिए, हमने आइनी इक़दामात भी किए, हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब जंग भी लड़ी, हमने 2 फ्लड्स का मुकाबला भी किया। और इंशाअल्लाह और पाकिस्तान की रिकॉर्ड प्रोडक्शन, यानी पाकिस्तान की तजारत जो है वो रिकॉर्ड पे लेके गए। पाकिस्तान का रेवेन्यू जो आमदन का ज़रिया होता है, उसको भी रिकॉर्ड इजाफ़ा किया। ठीक है, इन्होंने उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना काम आगे बढ़ाया। उन्होंने भी बहुत सारी सड़कों का, पावर प्लांट्स का, उनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हमारे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बेशुमार काम किए। आज ये हुकूमत 2.5 साल होने को है, कोई अपना एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते कि इन्होंने कोई 14,000 अरब रुपए का, ये शायद इससे भी ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं अभी तो 2-2.25 साल में। ये नहीं बता सकते इन्होंने कौन सी मोटरवे बनाई है, ये नहीं बता सकते इन्होंने कोई प्लांट लगाया है, ये नहीं बता सकते इन्होंने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट का इजाफा किया है। दूसरी तरफ जितनी सब्सिडीज़ थी, तेल के ऊपर सब्सिडी ख़त्म है, बिजली के ऊपर सब्सिडी ख़त्म है, गैस के ऊपर सब्सिडी ख़त्म है, और सारा कुछ अवाम पे पास ऑन कर दिया। हमारे दौर में जब तेल की कीमतें $150 बैरल थी, हमने 7-8 रुपये यूनिट बिजली अवाम को फराहम की, तो सर्कुलर डेट 400 अरब था। आज बिजली के निर्ख आम आदमी की बसीरत और बसात से बाहर है, और सर्कुलर डेट कोई 2200-2300 अरब हो गया। ये हमारे खिलाफ नारे लगाने वाले कौम को ये तो बता दें कि निर्ख भी बढ़ा दिए। यानी बिजली के ये यूनिट है जो एवरेज इस वक्त वो को 25-30 रुपये के दरमियान जाके कास्ट कर रहा है, और आम आदमी के घर में अगर 300 यूनिट इस्तेमाल होते हैं तो वो बिल उसके देने का उसके बस में नहीं है। इन हालात में ये मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं और अब इनका जाना ठहर गया। इसी के सिलसिला में हमने पुरअमन जद्दोजहद का ये रास्ता इख्तियार करते हुए जलसे जुलूस का आगाज़ किया है, और 16 तारीख को एक बड़े जलसे का एहतमाम इंशाअल्लाह पीडीएम ने किया है। मैं अपने सब साथियों से, पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करूँगा कि इस जलसे में भरपूर तरीके से शामिल हो के, आप किसी भी जमात से हैं, ये जलसा किसी जमात का नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशों का तर्जमान जलसा है। ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट का जलसा है और इस हुकूमत को चलता करने का जलसा है, ताकि हमारे ऊपर जो हमारी ज़िंदगियों में आग लगा दी है इन्होंने, महंगाई की, बेरोज़गारी की, लाकानूनियत की, अब फ़िरका वारियत की, इसका ख़ात्मा हो सके और हम किसी बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ सके, और हम सियासत के अंदर भी मुदाखलती अमल को रोक सके, अवाम की ख्वाहिशों और अवाम की राय से इस मुल्क के अंदर हुकूमतें कायम हो सके। वही एक असलूब है
جس پہ چل کے دنیا کی اقوام نے ترقی کا راستہ پایا ہے، ہمارے پاس بھی وہی راستہ ہے۔ جب تک ہم اس راستے پہ نہیں چلتے یہ ملک آگے بڑھنا اب ممکن نہیں رہ گیا۔ تو انشاءاللہ 16 کو ہماری تنظیم بھی بڑے جوش و خروش میں ہے، مسلم لیگ اور باقی ساتھی بھی بڑے جوش و خروش میں ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید کامل ہے کہ 16 تاریخ کو ایک ریکارڈ جلسہ ہوگا گجرانوالہ کا انشاءاللہ۔ یہ عوام کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، یہ تو عدلیہ اور فوج کے خلاف جلسے کر رہے ہیں۔ اگر آئین کی حکومت کا مطالبہ کرنا فوج اور عدلیہ کی مخالفت ہے تو پھر ہم کر رہے ہوں گے۔ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کا مطالبہ کرنا ہندوستان کی زبان اور فوج کے خلاف ہے تو ہم کر رہے ہوں گے۔ اگر اس ملک کے اندر ایجنسیز کا اور اداروں کا سیاست میں مداخلت کا راستہ بند کرنا کا مطالبہ یہ غیر جمہوری ہے تو ہم کر رہے ہوں گے۔ تو بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں سے بہت پیار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری فوج دنیا کی بہترین فوج ہو، میری ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسی ہو، میری عدلیہ دنیا کی بہترین عدلیہ فیصلے کرنے والی ہو۔ عدلیہ لوگوں کو انصاف دے، انصاف کے نظام کو درست کرے۔ عدلیہ کے سیاست میں مداخلت کا راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ایون عدالتی رنگ میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ایگزیکٹو کے اختیارات کرٹیلوں نہیں کرنے چاہیے، ان کو عدلیہ کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فوج کا دفاع کا کام ہے، ملک میں اندر ملک سے باہر اگر کوئی آفت آتی ہے تو اس کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی آسن ذمہ داری ادا کریں۔ سب ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارا قومی ادارہ ہے اور ہم جب حکومت میں آتے ہیں اپنے دفاع کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے اس ملک میں، جب جب مارشل لا لگے ملک کمزور ہوا ہے، جب جب سیاسی حکومتیں آئی ہیں بھلے وہ کمزور ہی رہی ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہی رہی ہیں، لیکن ملک کا دفاع مضبوط ہوا ہے۔ تو ہم تو اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک کوئی مطالبہ اپنے لیے کیا؟ ہم نے کوئی کہا کہ جی نیب کو ختم کریں؟ ہم نے کبھی کہا کہ فلاں کا؟ ہم نے کہا ہم عدالتوں کو فیس کریں گے۔ اس ملک کے اندر اب جو ہماری تحریک ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کے ساتھ کیے گئے جھوٹ اب ان کے بے نقاب ہو چکے، یہ سارے یو ٹرن لے چکے اور اب کوئی سیکٹر ان سے قابو میں نہیں ہو رہا۔ پاکستان اتنی مصیبتوں کا شکار ہو گیا ہے کہ اگر یہ اور رہے تو خدا نخواستہ یہ irreparable لاس کر دیں گے، اور ان کی نا تجربہ کاری جو ہے وہ یہ ملک تجربہ گاہ نہیں ہے۔ ہمیں عدلیہ کا بھی احترام ہے، باوجود اختلافات کے، باوجود ان کے ہاں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے یا ان کے ہاں بہت سارے ایسے رویے اختیار کیے گئے جو کہ ملک کے لیے بہتر نہیں تھے، جس طرح افتخار چوہدری صاحب کا رویہ تھا، جس طرح ثاقب نثار صاحب کا جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے پاکستانی عوام کو۔ لیکن ہمیں عدلیہ کا احترام ہے، عدلیہ کو بھی اپنے دائرہ کار کو ڈیفائن کر کے اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں بھی اپنے آپ کو کریکٹ کریں، ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، ہمیں بھی اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ میڈیا کے اندر بھی خامیاں ہیں، آپ کو بھی اپنی خامیاں دور کرنی ہے، لیکن وہ سارے آئین کے اندر ڈیفائنڈ رول ہیں جس کے تحت ہمیں چلنا ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ باقی اب وہ بیچارے کیا کہیں، ان کے پاس اور تو کہنے کو ہے کچھ نہیں، نہ وہ عوام کی خدمت کا کوئی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، نہ وہ کوئی پروجیکٹ بتا سکتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، نہ کوئی کامیابی بتا سکتے ہیں ہم نے یہ کی ہے، نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ 200 ارب ڈالر جس کے وہ وعدے کرتے تھے کہ باہر پڑے ہیں لے آئیں گے، اس میں سے کوئی $1 نہیں لا سکے، نہ اکاؤنٹیبلٹی کا بتا سکتے ہیں جو ان کا بڑا بینر ہے آج بھی کہ چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، پکڑ کے اپنے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے سال 1.5 سال سے لوگوں کو۔ کدھر گئے آپ کے وہ ثبوت جو آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہر ایک کے کرپشن کے ثبوت ہیں؟ کدھر گئے ہیں وہ؟ عدالتیں مانگ رہی ہیں، دے ثبوت۔ یہ بشمول اکاؤنٹیبلٹی کے آج بھی 2.5 سال کے بعد خان صاحب یہ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ بھائی تم 2.5 سال میں کیا کیا ہم نے یہ بتائیں، آپ نے کس کا احتساب کیا یہ بتائیں۔ ایک آپ نے انتقام کے تحت لوگوں کو پکڑ کے فرضی کیسز میں اندر ڈالا ہوا ہے، عدالتیں پوچھتی ہیں ثبوت دو تو نہیں ہے، عدالتیں پوچھتی ہیں ریفرنس دو تو نہیں ہے، عدالتیں بیل دے رہی ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے جو فیصلے یا نیب عدالتوں کے یا ہائی کورٹوں کے جو کمنٹس آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے نیب کی کارکردگی کے بارے میں، ان کے ثبوتوں کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ہمارا کہنا تو چھوڑ دیجئے، اب تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا ہے، سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں کیا کہا، تو اس حکومت کے پاس اور ہے کیا سوائے اس کے کہ یہ ہمیں چور اور ڈاکو کہیں، ہمیں گالیاں دیں، اور ان کے پاس اور کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کا ریکارڈ یہ ہے کہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ آٹے کا نوٹس لیا تو آٹے کا ریٹ 2400 ہو گیا، چینی کا نوٹس لیا تو 50 سے 115 روپے ہو گئی، بجلی کا نوٹس لیا تو بجلی عوام کی طاقت سے باہر ہو گئی،
तेल पे नोटिस लिया तो नापैद हो गया। इसलिए अब गुजारिश ये है कि मैंने तो पिछली दफ़ा ही कहा था कि अब नोटिस लेना बंद कर दें, ये नोटिस भी आवाम के ऊपर भारी ही पड़ेगा। बिलावल साहब इंशाल्लाह 15 तारीख को तशरीफ़ लाएंगे, हमारे पास लाला मूसा क़याम करेंगे। 16 तारीख को हम वहाँ से निकल के एक बड़े जुलूस की सूरत में उनको लेके आएंगे। गुजरात में अगर स्टेडियम में जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो उसकी सूरत अरे भाई, हमको स्टेडियमों वाले थोड़े हैं, हम तो सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर कर लेंगे। ये जहाँ रोकेंगे, इजाज़त नहीं देंगे तो जीटी रोड ऑलरेडी जलसा गाह है, जीटी रोड तो जलसा गाह है, वहाँ जलसा कर लेंगे। ये हमें रोकना चाहेंगे, जहाँ जहाँ रोकेंगे वहाँ जलसे कर देंगे। ये एक जलसा रोकेंगे, ये एक जलसा रोकेंगे, हर सड़क पे जलसा होगा। क्या आप जज करते हैं कि जो सारे पीडीएम की जितनी भी जमातें इकट्ठी हुई हैं वो इंशाल्लाह सारी इकट्ठी रहेगी या पहले की तरह वैसे ही? देखिए, एक काज है, वो काज क्या है? इस मुल्क के अंदर आईनी हुकूमत का क़याम, आईनी तरीक़ाकार का क़याम, सियासत के अंदर मदाखलत के रोकने का काम, अवाम के वोटों को आज़ादाना तरीके से उनका जो इनेकाद है, ये हमारा मकसद है। ये मकसद अचीव करने के बाद हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। हमारा मकसद इस हुकूमत को चलता करना है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की फ़िज़ा बनानी है, सियासत में एजेंसीज़ की मदाखलत का रास्ता बंद करना है और आइन की हुक्मरानी यानी तमाम इदारे अपने अपने दायरे कार में रह के चलें, उसका इनेकाद करना है। ये हमारा मकसद है, इंशाल्लाह वो हासिल करेंगे। कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है, माहिरीन के मुताबिक बहुत ख़तरनाक हो गया आगे पहले से भी ज़्यादा, और उस सूरत में जलसे जुलूस और लोगों को जमा करना, उस पर कुछ वादा कीजिएगा। देखिए, गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोरोना की सूरत हाल बेहतर है, स्कूल कॉलेजेस बाज़ार हर चीज़ खुल गई है, लोग शादियां भी कर रहे हैं, लोग जलसे भी कर रहे हैं। ख़ुद पीटीआई ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 4 दिन पहले वकला का कन्वेंशन किया, वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं था। परसों इन्होंने लियाकत बाग में जलसा किया, वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं था। अब हमारी बारी आई है तो कोरोना आ गया है। खान साहब को चाहिए वो इस ख्वाब से बाहर निकले। ये जिसका डर उन्हें लग रहा है वो कोरोना नहीं है, वो जमहूरियत है, वो अवाम का गैज़ो गज़ब है, वो इनकी हुकूमत के चलता करने का एकता है, उससे उन्हें डर लग रहा है। अब उससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।